Top 5 most saltik. Sino yung number 1? Sino yung number 1? Number 2, si Ate Ira. Number 3, ako. Number 4, si Yanya. Number 5, si Ate Monya. Sino yung number 1? Makita yung ulo. Okay. Top 5 most green-minded. May listahan daw sa taas? Okay. Ay, hindi tinitignan, Enzo. Meron ka na. Number 1, si Ate Monya. Number 2, si Mami Kat. Number 3, Enzo. Number 4, Lia. Number 5, Kayla. Paano? Sino kaya ang top 5 sa Green Bones? Okay, next. Top 5 most smart. Number 1 ako. Oh my gosh. Smart yun. Number 1 daw ako. Number 2 daw si Nuna. Nuna Angelica. Number 3 si Angel. Number 4 si Jurenzo. Number 5 si Baby Lia. Top 5 most accounts. Number 1 si Hia. Number 2, Baby Jenny. Number 3, Baby Angel. Number 4, Baby Bunso. Number 5 si Baby Megan. Top 5 most scary. Number 1 at... Kita ba? Asaan yung Butoshi? Baka kasi hindi lang ako nakalingon. Top 5 most scary. Number 1 ka daw, Ate Monya. Top 1 ka. Tapos ako nasa number 2. Scary ba ako? Si Mami Kat, number 3. Number 4, si Baby Lia. Number 5, si Baby Angel. Napakagaling. Okay, top 5 most live. Most live, you mean itong stream? Number 1 ako? Number 1. Bakit ako number 1? Sino ba? Baka mas madami pang live stream si Ate Monya. Number 2 si Baby Angel. Number 3 si Baby Megan. Number 4 si Baby Lia. Number 5 si Bunso. Tapos, top 5 most kind. Number 1 daw si Baby Angel. Number 2 si Baby Megan. Number 3 si Baby Sofia. Number 4 si Baby Kayla. At number 5 si Baby Lia. Kayla? Oh my God! Congratulations! Top 5 most kind. O, tapos, top 5 most walang paramdam. Ano siya, Butoshi? Nandito ka, oh! Top 5 most walang paramdam. Number 1, Miss Carla. Number 2, Bunni. Number 3, Ate Fatima. Number 4, Yobutoshi. Number 5, Lorenzo. Okay, next. Congratulations. Top 5 most chismis. Top 5 most chismis daw. Number 1, si Baby Lia. Number 2, si Baby Angel. Ba't ako nasama dito? Ayoko nga ng chismis. Number 3 daw ako. Number 4, si Mami Kat. Number 5, si Ate Monya. Galing. Next. Top 1 most lutang. Top 1 most lutang daw si Yan. Ang galing, top 1 most lutang. Hello Russell, advance happy birthday. No, number 1, lutang. Yan daw. Dapat marites ka. Dapat marites. Yung psycho, ayoko na sabihin dito sa... May top 1 most psycho sila, be. Top 1
Tapos, top 1 most pakpak. Pakpak? Si Baby Angel. Top 1, okay na. God! Congratulations sa mga contestants na naman sa bagong kalokohang ito.